حالا عزیزای دل با سرسانی های زیاد و زیاد از درون خور و خورچه برس و برسچه به راهی ها گذشتن آمدم به انا همین جای بلندی نمیدونم گوه های یاون باشد یا گوه های ریوت نمیدونم و فکرم این ریوت چون که یاون نباید اینجا بود به هر حال همینجا سرحدی بین کوه های یاون و ریوت است از روی فهمیش های من همون وقتی که از کوه های پنجرود ما برآمده با مسجد احمد آمده بودیم اما که رزالیدین گفته بودن که اینجا کوه های ریوت به هر حال من زمین تقسیم کن نیستم هیچ چیز نیستم یک سیاح خالی هستم و خلاص به هر حال از همین جا خیر و خوش میکنم با مردم سربلند و مهمان دوست و مهنتی و زحمتی دهه ریوت و السلام علیکم میگویم با مردم سربلند یاون شریف. یاون یک دهه هست که از بسیار دهه ها فرامده رفتگی هستند مردم اصلی خودش هم هست. من یک استاد عزیز خواهش کرده بودم که در مسئله یاون یک معلومات نامه خورد یک نوشته دید نمیدونم تیار کردن یا نه اگر کردن پیشکش شما میگردونم. نوارای ما پیگیر باشه ما سرسری یعنی کوه به کوه ریوت نه وقت از کوه های ریوت برآمدم سرسری کوه های ریوت بعد دهه یاون میفرایم. من وعده کرده بودم که از کوه های ریوت که برآمدم به مسجد احمد میروم اگر ما میتونستم اون طرف کمک دیگر بروم میشد مسجد احمد رفتن از سبب اونه که روزی که سیر کوه های پنج رود کردیم ما از بالا آمده مسجد احمد نوار کردیم زیارت کردیم همون نوارای در همینجا میگذارم کمی مویا به جای مول بینید زیرا که به فایده از جایی که ما الکای رفته بودیم باز یک مراتبه دیگر رویم زیرا میگویند که در اونجا چوپان‌ها هستند البته مهمانداری هم میکنند و ما که رفته بودیم میگویند که در عرفیت که بر یار و ستم مکن که به یار شوی بسیار طلب مکن به کم زار شوی بر خانه دوستی جانیت بسیار مرو گرچند عزیزی عاقبت خار شوی. به همین خاطر چیزی که یک مرتبه رفتیم ما مهمانداری کردن شش صحبت کردیم خستیم یک مرتبه دیگر رفتن من فکر میکنم کاری خوب نیست همون نوارا اینجا میگذارم قبول میکنید همه سرسری کوه های ریوت میرم پایان دست به دهه یاون اول های دیدم نوار میکنم اگر رفت و در رفتی نوار اول های ریوت دیدم فرق ندارد شما هم همین ریوتی و یاونی و همه تاجیکستانی هستیم عموما مقصدی ما سیر و گشت کردن در کوه ها است. نوار بردار هستم عکس بردار شاید یک برخی خورده که شما شاید ندونید من میدونم از 90% زیاد میدونید که نوار بردار هستم در مکتب هایتون خدمت میکنم در جشنواره های نوروزی در توی و معرکه های شما. عموما امروز اومدم برای سخن های برخی از ساکنان دهه یاون اومده و نوار کرده ایستادم برای سخنشان نشکستم زیرا که از دیگر کوه ها خیلی نوار کردیم از کوه های یاون نبود ناگفته نماند که در از همدیاران شما در مسئله خیر و سخا ما دو رولی کردگی بودیم در مسئله خیر و سخاوت سهم گذاشتن یک دو برادری عزیز یکی برادر اکوی عزیز نور محمد هاشیموف وقتی که 9 می سال گذشته بود 9 می سال 2021 بود دو نفر جنگاوری با جنگ بزرگی وطنی از وادی زرافشان زنده موندگی بودن ناظر یک تاشون گذشتن الکای تا به امسال یک دیگرشون هستن. حالا وقتی که عیادت همونها میرفتیم اعلام کردیم دو نفر سهم خودشون گذاشتن یکی انمین از دهه یاون نور محمد هاشیموف بودند یکی از دهه ارتوج برادر عزیز به نهایت کانال دارن در اوریج است در تماشا کنید دستگیریشون کنید به نهایت انسان خوب هستند روزهای نزدیک ما کوههای ارتوج هم دلمو براندنی است گفتن که ما حتما سهم خودم میگذاریم جوان مرد هستند برادر عزیز اکوی زبورشاه نام کانالشون در اوریج است در حتما دستگیری کنید. از دهه یاون یک برادر عزیز دیگر در یک رولیک خیریوی دیگر همون سهم خودشون گذاشته بودن اکوی عبدالقوی بودن چیزی نامشون اگر خطا کردن بخشش هستند. خیلی بسیار برادرانی هستند که ما شینوخیز داریم رابطه های همکاری داریم من استاد عزیز فروخ خالوف برادر عزیز اکوی معروف اونجا بسیار هستند شاید اگر تکرار کردن گیرم همش گویم یک تا دو تا مونن اگر خفه میشن یک جهان تشکر که برای ما باور کرده و در توی و معرکه های خود دعوت میکنید
ман ҳам барои қадрдонӣ кардани нону намакҳои шумо барои ба қадри ҳамон маблағҳои шумо расидан як заҳмату меҳнати кӯчаке ки буд имрӯз азм кардам. имрӯз 2 июли соли 2022 аст. дар кӯҳҳои шумо сайру гашт мекунам, ҳар чизе ки ҳаст навор мекунам, ками моя ба ҷои мӯл бинед. ваъда карда будам ки аз реват баромада кӯҳҳои ёвона гирифта вота мегузарам. бовар кунед як ҳафта шуд дам нагирифтам. сахт хаста ҳастам, ҳатто ҳамин сухан кардан ҳам ба мушкилӣ сухан карда истодам, монда шудам. рости гап пай дар пай кӯҳҳо баромада истодам, зеро ки 2 маҳаки дигар вақт дорам. июлу август хело зиёд аз ҳоли деҳаҳое ки ман ваъда кардагӣ ҳастам. пешу қафо рафтам мегирам. худохоҳад интизор шудан гиред, дар канали мо аъзо шавед, комментарияро дареғ надоред. бародари азиз, маро ба бародариву ба дӯстиву ба фарзандии худ қабул кунед. орзу дорам ки пас аз чандин соле ки парвардигор умр додагӣ асту пас аз сари ман бигзор ки мардум як дуои нек диҳанд, як дуои фотиҳа кунанд дар ҳаққи мо. яке аз мақсадҳои муҳими ман дар дунё ҳамин аст ки баъд аз худам номи накӯ мондан аст. акун номи накӯ мондан ҳам меҳнати хело зиёд талаб мекунад, аммо аз дасти ман он чизе ки мебояд дар кӯҳу кӯҳпораҳои шумо аз деҳаи шумо камакакам бошад навор кардан. шояд пас аз 100 солаҳо ин деҳаҳову ин кӯҳсору ин дашту даману ин боғу чамани шумо шаклҳои дигар мегирад, боз беҳбудиҳо ба вуҷуд мебиёяд. бигзорам он аҷдодони ояндаи мову шумо аз манзилу маконҳои бобогиву аҷдодии худ бохабар бошанд. рафтем навораи мо пайгир бошед, ягон каму камбудӣ бошад ба назар нагиред. рафтем бародаро. ана вақте ки аз панҷурот баромадем шахи анамиҷи бишта дам гирифтему, баъд кити парвиз хулоса буровардему, баъд омадем пишти анамин дӯнгали масҷиди аҳмад аст. мана чӣ хеле гуфта будем дар ҳамон ҷо ки пуштаки ҳамин тепаги реват аст. мана реват бародари азиз, мана реват дар ана ҳамон вақт гуфта будем ки ҳамин ҷо реват аст. мана реват поинак мефаред реват. рафтем раҳсипор мешем ба сӯи ёвон. дар кӯҳҳо раҳа надонедам қаин аст. анам пайраҳачае ки мебинед, так пайраҳачае ки ана ҳаминҷо мебинед. то ҳамон ҷо омадам як ғана хор рафтаму хестам ҳисобам гум шуд. охи вай инҷа омада баъд дидан осон аст, не ки вақте ки дар унҷа бошад қаин. гуфтам сарсари ҳамун раҳ бошад ё ҳамин раҳ ки меомада бошам аз ҳамунҷа овули наву менамод. агар донед, агар медонед бисёретон, агар ба сарсари он қир мерафтагем хеле фиреб мехӯрдагем. рафта болои хасноҳо фуромдагӣ аст. тамом боз ҳисоб намешуд ки ман сӯкӯҳҳои ёвон омадагӣ ҳастам. хайрат ин раҳ кити гаштагем худохоҳ аз кӯҳҳои ёвон фуромдозем. одам дудила мешад аз инҷа ки аз дурӣ ё аз баландӣ бинед осон ду кара ду ҳама медонад. не ки агар дар ҳамун ҷо бошед якумин маротиба омдоса бошед, агар намедонед раҳ гум мекунед. анаку ман фикр мекунам тарафи ёвонрока гаштагӣ ҳастам. дар китоби авесто омадааст ки ҳар ки ёва корад ростӣ корад. дар ин ҷо ёваро ғалла маънӣ дод карданд. ёва, ёвон, ёбон, ёвонӣ ва ғайра. ба гумони мо номҳои ёва ва ёвон ифодакунандаи ҳамдигаранд. аз ин рӯ маънои калимаи ёвон ғаллазор аст. ёва шакли танҳо буда, ёвон шакли ҷамъро ифода мекунад. яъне ёва ғалла ва ёвон ғаллазор аст. агар аз рӯи гуфтаи авесто гирем, ёва ва ёвон ростӣ, покӣ, покизагиро ифода мекунад. аз тарафи дигар дар луғат ёвон, ёбон, дашт, биёбон, замини киштукор, майдони зироат, ёбонӣ, мансуб ба ёбон, даштӣ, саҳроӣ, ёвонӣ ифода ёфтааст. омоними калимаи ёва дар луғати имлои забони тоҷикӣ ба маънои пучгӯй, ҳарзагӯй, беҳудагӯй, ёвагӯй низ омадааст. ёва ғалла, ёва ёвагӯй, яъне калимаи ёва маънои гуногунро ифода кардааст. ёвон калимаи суғдӣ буда маънои фаровон, серҳосил, ҷоест ки мардумонаш бештар ба киштукори ғалладона машғуланд. дар ҳудуди ғарбии ноҳияи айнӣ дар соҳили чапи дарёи Зарафшон дар домании қаторкӯҳҳои Ҳисор ду деҳи хурди ҳамсоя воқеъ гаштанд ки якеро Вота ва дигаре Ёвон меноманд. Вота ва Ёвон дар фалғарзамин ҳамчун мавзеъҳои ғаллапарвар шинохта мешаванд, зеро дар ин ҷо замини паҳну фарроғ ва ҳосилхез мавҷуд буда нисбат ба дигар манотиқ боришот зиёдтар асту ҳосил фаровон.
аз рӯи ривоятҳо ва сарчашмаҳои илмӣ таърихи деҳаҳои вота ва ёвон дар замони суғдиён инҷониб арзи ҳастӣ кардааст. бисёре аз мавзеъҳои ин сарзамин номҳои суғдиро доро мебошанд, аз ҷумла арғу, вағзой, хомистон, сиристон, мағоқ, кодоко, ғазистон, ҷумак, ҷуданӣ, ҳавзако, ховашах ва ғайраҳо. шаҳодати таърихӣ будани деҳаи ёвон аз он бармеояд, ки дар қисми ғарбии деҳа қалъае бо номи тӯдаи ҳисорак мавҷуд аст. ривояте ҳаст, ки қалъаро дар давраи истилои арабҳо оташ заданд. дар ин қалъа то ба наздикиҳо ҳар хел нигораҳои таърихӣ дар давраҳои гуногун ёфт шудааст. бозёфтҳои таърихӣ чун тангаҳо, шаддаю шабаҳҳои марҷонӣ, пораҳо аз зарфҳои сафолин ва ғайраҳо. аз тарафи сокини деҳаи ёвон омӯзгор Азизов Азизбек дар овони кӯдакиашон тахминан солҳои 1965-1968 дар зери хокдӯда ҳангоми хокбозиҳои давраи бачагӣ ҳайкалчаи духтари шоҳ, ки аз гил сохта шуда буд, бозёфт гардид. он ёдгории нодирро аз дасти мо кӯдакон собиқ рӯзноманигор сокини деҳаи ёвон, аъзои иттифоқи журналистони иттиҳоди шӯравӣ Нарзиев Акобир бо чанд нигораҳои дигар ба музеи рӯдакии шаҳри Панҷакент бурда ба гӯшаи ёдгориҳои таърихии музеи номбурда супоридаанд ва дар он ҷой маҳфуз мебошад. дар ин қалъа то ба имрӯз гудохтаҳои оҳан, сафолпораҳо ва нишона аз қалъа қисмате побарҷо аст. дар китоби Хазинатуласфиё ва таърихи Саид Исоқи Валӣ ривояте омадааст, ки дар замони омадани ин шахсият ва истилои арабҳо ба водии Зарафшон дар дашти Вота байни арабҳо ва суғдиҳо задухӯрди шадиде ба амал омада, яке аз сарлашкарони араб бо номи Абу Юсуф шаҳид гаштааст. бо супориши Саид Исҳоқи Валӣ ҷасади он шахсият 2 чакрин болотар қишлоқе бо номи Ёвон, ки дар он ҷо мазори ҳазрати имом Муҳаммади Варшақ воқеъ аст, ба хок супоранд. дар ҳақиқат ин макони муқаддас бо номи мазори имом Муҳаммади Варшақ ном бурда мешавад ва ҷои зиёратгоҳи мардум мебошад, ки ҳатто аз ташрифи Саид Исҳоқи Валӣ ин мазору ин деҳа вуҷуд доштааст. ин мазор чандин маротиба навсозӣ шудааст. дар китоби рӯзномаи сафари Искандаркӯли Абдураҳмони Мустаҷир соли 1987 деҳаҳои Вота ва Ёвон махсус ном бурда шуда, ин деҳаҳо дорои замини фарроҳ ва камоб мебошад, ки дар он асосан хоҷагон ва саидзодагон зиндагӣ мекунанд. аҳли ин деҳа ҳамчун саидзодагон ва эшонҳо дар байни мардуми водӣ соҳиби обрӯю эътибор мебошанд. дар давраи салтанати аморати Бухоро зодагони ин диёр бо номи Бобохоҷа, Мири Қалъаи Сарвода, Абулқосим бо лақаби Мирзоавул ва Ҷевичи аввал дар аморат ва баъд дар Шаҳрисабз амлокдори канони Мири Шаҳрисабз буданд. Арбоб Саид намояндаи императори Россия дар водии Фалғар ёдовар мешавад. дар давраҳои ташкилёбии иттиҳоди шӯравӣ ва баъди он зодагони ин диёр Саид Қосим, Саид Аҳмад, Азиз Хоҷа, Саид Нур ва дар айни замон донандаи илмҳои фиқҳи исломӣ эшони Саиди Амирхон, марди саховатпеша ва иқтисодчии барҷаста Бобохонов Бобо ва номзади илмҳои иқтисодӣ Саид Ахмедов Саид Мурод ва шоири навқалам Фарҳоди Исозод боиси фахри ин диёр мебошанд. Фарҳоди Исозод дар васфи диёр ушоқе бо номи Ушоқи Ёвон эҷод карда дар он диёрро чунин тараннум кардааст: ҳузури ҷону тан дар хандаи хуршеди тобонаш, биҳиште дар назар ҳар ҷилваву гулҳои домонаш, миёни кӯҳсорон гашта ҷо ин деҳи хушманзар, ки булбул дар наво шуд дида гулбарги шукуфонаш. Зарафшон бо наво ҷорист, савташ савти бедорист, ба гӯш ояд суруди шӯху оҳанги хурӯшонаш. миёни чашмасорон асту обаш роҳати ҷон аст, ба комат лаззате бахшад хури оби хомистонаш. равӣ гар арғуву вағзой тамошо кун гулу гулшан, ҷавонат мекунад атри канори арчазоронаш. ба халқаш ҳамнишин гардӣ, розу сози дил бишнав, бигири панди қуръонӣ зи эшони амирхонаш. равӣ оби равоти ӯ, ҳаме ёби нишоти ӯ, ғазистон мекунад шодат ба сарсабзии домонаш.
هوایی تازه دارد که بر طبع تو می‌فارد. بیابان گر روی باره شوی 100 بار پزمانش. بیابان گر روی جانا روحت بالیده می‌گردد. سخن گوی و سخن بشنو ز فرهاد غزلخوانش. اولاد دیگری صاحب احترام با نام ملا عبدالله ولی چندین سالها در دهه یاون زندگی کرده به شهادت میرسند یا دنیای فانی را پدرود میگویند. تربت آن شخصیتی معروف و مشهور را به دهه ریوت برده به خواب میسپارند. وارثان اصلی آن کس ایشان باباخان و ایشان اعظم خان در زمان خود و تا به این زمان صاحب آبرو و منزلت میباشند. دهه های واتا و یاوان طبیعتی زیبا داشته خوشباد و هوا می باشد. کوهساران آن با گل و گیاه ها، رستنی های گوناگون و ارچه‌زاران خود شهرتیار گردیده است. درباره طبیعتی زیبا و خوشمنظره جنگل علی بخشی مخصوص قید کرده شده نادر بودن ارچه های زرفشانی آن به کتاب سرخ SSR داخل کرده شده است. اساس کراسنی کنیگا SSR ارچاوی لس علی بخشی. در این دهات از قدیم الایام جشنگیری سال نو و عید نوروز پیهم در دو دوره جشن گرفته می شوند. آن از هفته دوم ماه مارت آغاز گردیده تا 24 مارت ادامه می یابد. عباره های آب رحمت، سال نو و نوروز نوبهاران سخن کهنسالان گذشته ما بود. موسفیدان می گفتند به دوشنبه آب رحمت نیو به پنجشنبه سال نو نیست. این در هفته دوم ماه مارت راست می آید. سخن دیگری که از پیران دهه تا به امروز باقی مانده است می گفتند 17 و 18 تا 21 ای جوان غافل مباش از قرق یک تورنه. همین طور شب 21 و 22 را صد و پاک می گفتند و گویا که سال نو می شد و همدیگر را مبارکباد می گفتند. نگفته نماند که همه این معلومات هایی که ما پیشکش شما نمودیم از استاد محترم معلم مکتب میانه تحصیلات دهه یاوان محترم اکبروف دسترس نمودیم که ما میندار هستیم و از تمام مردم دهه یاوان میندار هستم که در توی مرکه ها ما را دعوت میکنید و در جشنواره های مکتبی و خلقی از خدمت رسانی های ما استفاده میبرید. مینداری خودم را به یکایک شما رسانیدنی هستم. از سبب آنه که در کوه های دهه یاوان جنگلزار خیلاها زیچ و زیچ است پرسان شدم از همان خدمت ها و زحمت های جنگلبانان گذشته دهه یاوان محیدینov مظفر، محیدینov خوج محمد، ازبکوف بالیبای و هاشیمov جان محمد که روحشان شاد باشد خدمت های شایان کردگی هستند برای رشد و نموی همین جنگل های فراخ و وسیع و سردرختی امروزه دهه یاوان. باز баъзан вақт ба ман муроҷиат мекунанд ба ватсапҳо, ба телефонҳо ё ба рӯбарӯ мегӯянд барои чи ҳамроҳ мегӯиву дар баъзе деҳаҳо танҳо ҳам мери ба деҳаи мо намебинӣ. азизои дил, маро ин деҳаҳое ки танҳо меравам маро мешиносам. ман тӯйҳои инҳо омада рафтагӣ ҳастам, ба фарзандӣ қабул кардагӣ ҳастам. мана акои фарзон ҷиҳанчешоно гуфтанд ки рафта ҳатман як пиёла чой кун. мана мо аллакай дар овули ёвон ишкама сер кардем, ранги хонаи худам бурин. ҳамон ҳар як занҳову духтарҳое ки дар он ҷо ҳастанд мо дар ҳар як тӯю маърака ҳастем. мана дар рева чой хӯрдам, куҷо наравам мешиносанд. як пиёла чой, як ҷурғоб қаймоқ хӯронда гусел мекунанд. баъд ҳам дар дигар деҳаҳое ки ман намедонам шумо хоҳиш мекунед ки танҳо рафта бошам намешиносанд. одам азоб мекашад охи агар намешиносед. бо ногуфта намонад ки дар ҳамин борхалтаи ман тӯша ҳам додам, тӯшаи роҳ, кулча, кӯмоҷ мегӯем мо, ҷурғот дарунаш пур кардам. як ҷаҳон ташаккур ба мардуми сарбаланди ёвони азиз. аз нону намакҳои худ розӣ бошед. ба шумо гуфтанӣ нестам ки ман наворбардор ҳастам, ақсбардор, зеро ки медонам ки ҳамаи шумо моро аллакай мешиносед. вақти молбиёӣ шуд акои фарзон дастатон дард набинад, ба молу ҳолатон худованд барака дато фармояд. ва ҳар як ҳамон холаҳову занҳое ки дар овули ёвон буданд миннатдории худама баён мекунам. рости гап хеле сахт миннатдор ҳастам. як ҷаҳон ташаккурҳои зиёд. ман акнун майда поён фаромада рафтаам мегирам. бинем ки бо
چی کوه دارن. مردمی سربلندی دهه یاوانی ناحیه عینی. شاید که بسیاری ها فکر کردن که ما اینجا اعلان نویسیم که سیر یک دهه و کوههای یاوان، شاید ناحیه یاوان فکر کردن. نه، اینجا دهه یاوان است. تشکر زیاد که با ما بودید. هر چی که ما از دستمون می آمدن همین بود و خلاص. دیگر چیزی دیگر از دستمون بر نمی بیاید. کمی ما رو به جای مول بینید. اگر گوید که به زمین زحمت و مهنت های تو ما می توانیم چیکار کرده باشیم، من هم به شما بیگانه نیستم، هم وطن هستم، هم دیار ساکن یک دیار هستیم. به کانال ما اعضا شوید که ما تو توانسته باشیم در وادی زرافشان یک کانال موفق و مظفر رو تشکیل کرده باشیم. بعدا یک کامنتاری خوب نویسید که ما رو همین کامنتاری های شما وادار میکند که به این دهه و اون دهه ها رفته باشیم. اگر هیچ کس کامنتاری ننویسد، باور کنید ما به یگان دهه نمیرویم. سومین اینکه برای پهن و پریشان گشتن نوارهای ما به ما کمک کنید. ما نمیتوانیم در دستی تنهایی همه این کار رو کرده باشیم. بسیاری از ساکنان همین دهه شما هستند که در دیگر منطقه ها، در دیگر جا کوچ بستگی هستند. شهرهای دوشنبه و خوجند، ممکن طرفهای جنوب، این طرف ظفرآباد. به کمک شما من نمیتوانم که به همه آنها نوار خودم رو دسترس کرده باشم. بعدا اگر گوید که همه این حالا کم است، در کارتایی که میبینید سهم ارزنده خود را گذارید، سهم خردکک خود را گذارید که ما باز توانسته باشیم دیگر دهه ها، دیگر منطقه های تاجیکستان را برآمده و نوار کرده باشیم. یک تبلیغی اختیاری دارم از دهه شما تاکسی هستند جانب خوجند و پنجکین، شاید نمیدونم طرف دوشنبه هم ریس میزنن، اکای فریدون هستند. حتما سلام ما رو رسانید. من باوری دارم که یکی از اعضاهای فعال ما هستند، در بسیار کامنتاری های ما می‌نویسند. زنده و سلامت باشن، راحتون سفید، برای کامیابی نصیبتون اکای عزیز. بسیار بسیار برادران بودم. من گفته ایستادم که 2-3 نفر 4 نفر رو نام گرفتم، میترسم به خاطر که 1-2 تا مونان اگر خفه میشوند همه‌تون سری تعظیم فرود میبرم. بعداً در مسئله کارتا ها اکای نور محمد این سخنهای ما برای شما تعلق ندارد که شما الکی سهم خود رو الکی دومین سومین مرتبه گذاشته ایستاده. یک جهان تشکر، پناهتون به خدا. نوارهای آینده ما رو پیگیر باشید در توی و معرکه ها، در جشنواره های مکتبی و خلقی. چون پیشتر خیلی که کرده ایستاده بودید، دعوت کنید که ما بیایم خدمت کنیم. این خدمت ها رایگان بودند، آن خدمت های رو کرده و یک گردن نان شما اگر تقدیر و نصیب کرده باشد استعمالش کنیم. تحصیلاتی و خانوادگی، ظفرمندی و سعادتمندی نصیب یکایک شما باشد. مردم عزیز من، آسمان صاف و بی‌غبار، تنجی و آرامی در بالای دهه شما، در بالای مملکت ما تاجیکستان عزیز و جانجان یگان سایبان باشد. یک جهان تشکر. دوستای عزیز، بخشش یک مسئله ناگفته نماند. در بالا گفتم که تاکسی خوجند دوشنبه اکای فریدون هستند. درست است، در مسئله خوجند پنجکند اکای فریدون هستند. پنجکند دوشنبه برادری بهترین اکای عزیز بخشش، به نهایت آرام طبیعت خوب میرونند. باوری دارم که شما رو به خطر، اول خدا است البته، و به خطر برده به منزل میرسونند. به جانب دوشنبه و پنجکند اکای نوروز هستند. فراموش نکنید. اگر همین برادرها خودشان همین رولی که تماشا کردند و زنگ زده اجازه دادن، من در زیر کامنتر رقمشون می نویسم. اکای نوروز بخشش. و این چنین سابقه دار همین ساحه، نمیدونم حاضر فعالیت کرده ایستاده باشن یا نه، نمیدونم، باستیگاب خبر ندارم. اکای شاروخ نامشون شاروخ بود، اکای شاروخ هم برادری بهترین ما هستند، به خلق و وطن خدمت میکنن. یک جهان تشکر. سلامت و سربلند باشید. پناهتون به خدا.